जय माँ काली। नमस्कार दर्शक बंधु, मातृशक्ति ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आपण केबे भाबिछन्ति कि केवल गोटे शब्द आपनको पूरा जीवन को बदलाई परिबो? यह केवल एक भाइब्रेशन, एक एनर्जी जहाँकि आपणक मस्तिष्क बाहरी ब्रह्मांड पर्यंत पहुँचे और सेठार पुनर्बार फेरी आपणक इच्छा को वास्तव में परिणत कर दिए। हाँ, आज मु आपनको एपरि किछि कहबाकू जाउछि जहाँकू शुणिले अविश्वास लगे। जेतबेले आपण यह अनुभव करेंगे बा फील करेंगे, आपण भितर सब जेपरी अलर्ट हो उठिबो, जागृत हो। यह एपरि एक शक्ति जहाँकू संभवतः आपण आज पर्यंत चिन्ह पार समस्त यह जानिबा दरकार जे मनुष्यर चिंता तार भाइब्रेशन और शब्द माने निज रियालिटी व वास्तवता गढ़े। आपण जहाँ कहती से गुड़िक केवल हावारे कुहा जाइथिबा अक्षर नुहे, से गुड़िक आपण भविष्य को गढ़ुता शक्ति। ताहा हेउछि भाइब्रेशन एनर्जी जहाँकि यूनिवर्सर नियम सह संपर्क सृष्टि करिथाए, खबर सृष्टि करिथाए। सेतबेले यह स्पष्ट हो जाए जेतबेले आपणकर हृदय मन एवं शब्द तीनोटी गोटे दिगरे थाए। जेतबेले कौनसी जिनस कौनसी व्यक्ति किंबा परिस्थिति आपणठू दूरे रही परिबा नाही, अटक जा। कल्पना कर यह एपरि गोटे शब्द जहाँ निजे गोटे मिराकिल, एमिति एक शब्द जहाँ को कहवा मात्र ब्रह्मांड आपण काम करने आरंभ करदिए। आपण प्रार्थना आपणकर इच्छा प्रकाश गति सहित साकार होगा लगे। अनेक लोग प्रश्न करते सत्य कौन शब्द एत शक्ति थाए? हाँ, जदि से शब्द हृदय बाहरी और से अतुट व दृढ़ विश्वास थाए तेबे से गोटे मात्र शब्द ब्रह्मांड को हलचल कर दिए, हलाई दिए। वर्तमान मुझे गोटे शब्दर कहानी कहवाक जाऊँगी। यह एपरि एक शब्द जहाँ हजार लोक जीवन को परिवर्तन कर देछि। यह एक शब्द जे कि काहाकू काहार हराइथिबा प्रेम को पुनर्बार फेराई देछि। यह एपरि एक शब्द काहाकू असंभव लगुवा परीक्षा उच्च रैंक सह उत्तीर्ण कर देछि, काहार पिता को मृत्युमुखर द्वार देशर फेराई आनिछि। यह कौन जादू नुहे, यह जादू नुहे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण नियम, दि लॉ ऑफ भाइब्रेशन जहाँ सब बड़े काम करता है, मात्र आमे तार सठिक व्यवहार जानी न था। यूनिवर्स सब बड़े आपण कथा शुणुची, आपण शब्द आपण वर्ड हेउची आपण ऑर्डर। जेपरि आपण रेस्टोरेंट जाई ऑर्डर दियंती सेहीपरि यदि भावना विश्वास आपण शब्द कहती तेबे यूनिवर्स ताहा पूर्ण करने को लगी जाए। सेथिपई समय दरकार न थाए। ताहा एपरि एक शब्द जहाँ आपण भय बा डर को दूर कर दिए, अंधकार को आलोक रे परिणत कर दे पारे, प्रार्थना को परिणाम रे बदलाई दे पारे। चिंता करंतु आपण यह व्यवहार करेंगे ना नहीं। शब्द मंत्र नुहे, मात्र यह एक भाइब्रेशनल कमांड जहाँ को हृदय कहले आपण सबकॉन्शियस माइंड एवं यूनिवर्स सीधा संपर्क सृष्टि हो पारिबो। आज मु आपको सिद्धांत कहबी नहीं, सत्य कहानी कहबी। जो कहानी की लोक माने शब्द सहायता निजर भांगी रुझी जाइथवा जीवन अर्थात व्यतिव्यस्त हो पड़ुवा जीवन को सजाड़ी देइछन्ति, परीक्षा आशातीत सफलता पाई, असंभव लगुवा बेमारी को हटाई पारिछन्ति। मात्र ध्यान देवे, आपण ए वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, कारण यह शुणिले आपनकर विश्वास से स्तर को पहुँचब जोठार चमत्कार आरंभ हो। यह मोटिवेशन नुहे, यह हूँ विज्ञान, भाइब्रेशनर विज्ञान, आकर्षणर विज्ञान। यह शब्द शक्तिर प्रमाण। आसतु भीतर को जावा, गभीर भितर प्रवेश करवा, जानिबा यह किपरि संभव, किपरि इंस्टेंट अलाइनमेंट शब्द कहार भांगी जाइता प्रेम को जोड़ीदेला, कहार स्वप्न को साकार कला, अंधविश्वास को विश्वास रे बदलाई देला, कहार जीवन में आशा फेराई देला। मु आपन को यह कहूना जे आपण कौन चिंता करेंगे, मात्र आपण को कहवाक चाहे आपण चिंता किपरि असंभव को संभव करि पारिबे, आपण चिंता किपरि सब किछि संभव होई परिबो। तीनोटी कहानी कहबी, आपण निश्चय शुणिबे, आपण जानी परिबे कहानी गोटे संपर्कर पुनर्जन्मर। यह एपरि कहानी जहाँकि समस्त हृदय को छुई पारिबो। गोटे झील जी कि पूरापूरी भांगी पड़ता, जीवन में से तार प्रेम को हराई देता, तार संपर्क पूरा तुटी जाता,
ସେ ଭାବିଲା ତାର ଜୀବନ ଯେପରି ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତା ଜୀବନରେ ଜଣେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଦେଖାହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଜଣକୁ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି? ମୁଁ ତାର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବି? ସେ ହସିଲେ ଓ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନୁହେଁ, ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବ। ଝିଅଟି କହିଲା, ମାନେ? ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଭାଇବ୍ରେସନ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଭଲ ପାଇବା ମହଜୁଦ ଥିଲା। ଶାନ୍ତ ଭାବେ ସେହି ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଜଣକ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ ମନ ଡରିଯାଏ ବା ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାବ ଯେ ସେ କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ମନରେ ଏହି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଥାଅ, ସେତିକିବେଳେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଦୋହରାଉଥାଅ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କର, ସବୁକିଛି ପୂର୍ବ ଭଳି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅନୁଭବ କର, ସେ କଲ୍ କଲା, ଖବର ଦେଲା, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଝିଅଟି କହିଲା, କ'ଣ ଏତିକି କଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତ? ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ କହିଲେ, ହଁ, ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଅନ୍ତରରୁ ବା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହ କରିବ, ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସ ତୁମ ସଙ୍ଗେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ସେ ସେହି ରାତିରେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ନିଜ ରୁମ୍ରେ ବସି ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେଲା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବାରମ୍ବାର କହିଲା, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଇମାଜିନେସନ୍ କଲା, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ କଲ୍ କଲା, ତା ସହିତ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏକଥା କଳ୍ପନା କରିସାରିଲା ପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା, ତା ଫୋନରେ ବାସ୍ତବରେ 6ଟି ମିସ୍ କଲ୍ ଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଅନେକ ମେସେଜ୍ ଥିଲା, ଯିଏକି ତାକୁ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲକ୍ କରି ଦେଇଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ହିଁ ତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ତିକ୍ତତା ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତାପରେ ସେ ସେହି ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାବା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ମୋର ଭ୍ରମ କିମ୍ବା ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ମାତ୍ର ନା, ଏହା ମୋର ବାସ୍ତବ ଘଟଣା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ମୋତେ କିପରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫିଲିଂ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଅତିଶୀଘ୍ର ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଭାବିଲି। ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଜଣକ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, କାରଣ ତୁମର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହିଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ବା ମୁଁ ତୁମକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ତୁମକୁ ଚାହିଁବା ବା ନ ଚାହିଁପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଏନର୍ଜିକୁ ଏପରି ବଦଳାଇ ପାରିବେ, ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହାକି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଯାଦୁ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନ, ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ବିଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଡର, ସନ୍ଦେହ, ଅଭାବର ଭାବନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପ୍ରେମ, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭରିଦେବେ, ସେତେବେଳେ ସେହି କଥା ବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅନୁସାରେ ଘଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ଯାଦୁ ଭଳି ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ, ତୁରନ୍ତ ସମନ୍ୱୟ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ, ଭାବନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଆସିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହଠାତ୍ ନିଜ ଏନର୍ଜି ଓ ଚିନ୍ତାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଦିଗକୁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ, ଯାଦୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଆଲାଇନମେଣ୍ଟର ବିଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ମନରୁ ଡର, ସନ୍ଦେହ, ଅଭାବର ଭାବନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେଠାରେ ପ୍ରେମ, କୃତଜ୍ଞତା ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଭରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଅନୁସାରେ ଘଟିଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ମିରାକିଲ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ମିରାକିଲ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଯଦି ଏହି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟକୁ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ଯୋଡ଼ିଦେବେ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥି ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ଡରେ ଏହା ହେଉଛି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସେହି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ଧରିଲେ ଆପଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁଠିକି ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଠି ସେହି ଜିନିଷ ଆଗରୁ ମହଜୁଦ ଅଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା, ମନର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଝିଅ ଜଣକ ମୋତେ ଏତେ ଖବର ଦେଇଥିଲା, ବାବା, ଏହା ଏଭଳି ମିରାକିଲ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସହ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି, ଫଳରେ ଯେତେ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ତାହା ଆପେ ଆପେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ସମାଧାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଘଟୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କହୁଛି, ଏହା ଏପରି ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟର ଭାବନା ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ।
ଏହା ସଫଳତା ଉପଲବ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦିଏ। ଜଣେ ଛାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବା କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଫଳରେ ତାର ମନରେ ଏଭଳି ଡର ପଶିଯାଇଥିଲା ଯେ ତା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଭାବି ସାରିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେ ବବ୍ ପ୍ରୋକ୍ଟର, ଯିଏକି ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର, ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଯାଇଥିଲା। ସେହି ବବ୍ ପ୍ରୋକ୍ଟର ଯିଏ କହିଲେ ଆମର ଚିନ୍ତା ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼େ। ସେଠି କହିଲେ, ବବ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି ଅସଫଳ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କି ବୁଝିବି ମଧ୍ୟ ପାରୁନି ମୋର ଭୁଲ କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ବବ୍ ପ୍ରୋକ୍ଟର କହିଲେ, କ'ଣ ତୁମେ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ସେ କହିଲା, ହଁ ଅଛି, ମାତ୍ର ଡର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବବ୍ କହିଲେ, ଏହି ଡର ତୁମ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ତଳକୁ ଟାଣୁଛି। ସଫଳତା କେବେ ଡରର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଊର୍ଜାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ପାଇପାରିବନି ଡର ନେଇ ଭାବୁ, ଆମେ ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନରେ ରହିଯାଉ ଯାହାର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆବୁଣ୍ଡାନ୍ସ ନୁହେଁ ବା ପ୍ରଚୁରତା ନୁହେଁ, ତାହା ଧନ, ସୁଖ, ସଫଳତାର ଅଭାବ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସଫଳତା ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଏକ ସରଳ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଦେଲେ। କହିଲେ, ପ୍ରତିଥର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଯଦି ପ୍ରତିଥର ତୁମ ମନ ଅସଫଳତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇଥାଏ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଦୋହରାନ୍ତୁ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହ। ଚିନ୍ତା କର ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୋଇସାରିଛ। ଏ କଳ୍ପନା, ତା ସହିତ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ତୁମେ ସଫଳତାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିସାରିଛ, ତୁମ ନାଁ ପାସ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି। ସେ କହିଲା, ବବ୍, କ'ଣ ଚିନ୍ତାରେ ରେଜଲ୍ଟ ବଦଳିଯିବ? ବବ୍ ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, କେବଳ ଚିନ୍ତାରେ ନୁହେଁ, ଚିନ୍ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଇମାଜିନେସନରେ ବଦଳାଇବେ, ଦେଖିବେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଯାଇ ମିଳିବ। ବବ୍ କହିଲେ, ଯାହାକି ମୁଁ ମୋ ପୁରା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଶିଖିଛି। ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ତୁମ ବିଚାରକୁ ଶୁଣେ ନାହିଁ, ତୁମ ଭାବନାକୁ ଶୁଣିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡର ବା ଭୟ ସହିତ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କର, ତେବେ ଅସଫଳତାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଅ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଚିନ୍ତା କର, ତେବେ ସଫଳତାକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଅ। ସେହି ଛାତ୍ର ସେପରି କଲା। ସେ ସକାଳୁ ଓ ରାତ୍ରିରେ ବାସ୍ ତା ରୁମ୍ ଭିତରେ କିଛି ମିନିଟ୍ ବସି ଗଭୀର ଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ବାରମ୍ବାର କହିଲା। ପରେ କଳ୍ପନା କଲା କି ସେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇଛି, ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ଦେଇଛି। ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କରେ ଆସିଛି। ସେ ଅତି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ତାର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଅନୁଭବ କଲା। ତେଣୁ ସଫଳତା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସଫଳତା ଆସିବାର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ଅନୁଭବ କଲା। ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା, ପ୍ରଥମଠାରୁ ତାର ମନ ଅଲଗା ଥିଲା। ତାର ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ଥିଲା ଓ ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବବ୍ଙ୍କୁ କହିଲା କି କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, କେବଳ ସେ ପାସ୍ ହୋଇନଥିଲା, ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସକାଳେ ହିଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ସମୟ। ଏହା ଯାଦୁ ନୁହେଁ, ଚମତ୍କାର ନୁହେଁ, ଏହା ଅବଚେତନ ମନରେ ପୁନଃ ସଂଯୋଜନା ବା ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯାହାକି ନିଜର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଡରର ଭାଇବ୍ରେସନ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସଫଳତାର ଭାଇବ୍ରେସନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଭାଇବ୍ରେସନ ବଦଳିଗଲା, ରେଜଲ୍ଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ପରୀକ୍ଷା, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମନକୁ ସେହି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାହା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଏହା ହିଁ ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ମୋର ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେବ। ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳାଇବାକୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଠିକ୍ ଭାଇବ୍ରେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେହି ଭାଇବ୍ରେସନର ଚାବି। ଏହି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ, କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ଆଣିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବବ୍ ତୃତୀୟ କାହାଣୀଟି ବା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଉଦାହରଣରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୋର ଅତି ନିକଟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କାହାଣୀ, ଯାହାକି ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବାଳିକାର ପିତାଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। ବାଳିକା ସେ ତାର ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା।
से मत एक लेटर दे रखी बब मोर बाबा को हार्ट अटैक है डॉक्टर कहले बर्तमान विश्वास कम आम पाखे ऑपरेशन पैसा नहीं मु पूरा भांगी पड़ी कौन सतरे इन्स्टाट अलाइनमेंट ए परिस्थिति काम कर प्रश्न जहाँकि अनेक प्रश्न जी कि निज जीवन में अनेक कठिन समस्या दे गति कर मन में प्रश्न उठे कौन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एपरी परिस्थिति में कार्य करे कौन भाइब्रेशन अति शक्तिशाली मृत्यु मुखर बचाई पार श्वास को फेराई पार बब कहते मोर उत्तर सब गोटे ही आसे हाँ यह नियम सफलता पैसा जहाँ सीमित नुहे जीवन में प्रत्येक ऊर्जार कार्य करे मुझे झीटी को कहली कांद नहीं डर नहीं वर्तमान तुम्हें तुम भीतर से भाइब्रेशन सृष्टि कर तुम पिता पूर्वर ठीक अच्छा सी कहला बब यह किपर करी मु कहले आपण आपणकर आखि बंद करी निज छाती पर हाथ रख कुह इंस्टाट अलाइनमेंट जेतबले मन में भय आसब कांद लगे बास यही शब्द कुह इंस्टाट अलाइनमेंट अनुभव कर तुम पापा हसुंट पूरा सुस्थ अच्छा से यहीपरी सारा राति कांदी कांदी यही शब्द को बारंबार कहला इंस्टाट अलाइनमेंट ऊर्जा सहित निज बापा चेहरा को मत देखला बापा सुस्थ चेहरा हस मुह तापर विश्वास अनुभव कला बापा पूरा पूरी ठीक अच्छा तापर दिन सका एपरी स्थिति उपजिला डाक्तर विश्वास कर पारा नहीं बापा होश आसला हृदय स्पंदन ठीक ठाक चलला डाक्तर कहले यह मेडिकल एक्सप्लेन करने कष्ट से झीटी कहला बब मोर एक्सप्लेनेशन आवश्यकता नहीं 2 दिन पर पिता हूँ घर को आसले से झीटी गोटे लेटर लिखिला इंस्टाट अलाइनमेंट एक शब्द नुहे यह ईश्वर सीधा संपर्क यह ही ब्रह्मांडर रहस्य आपणकर शब्द हूँ आपणकर फ्रिक्वेन्सी आपणकर भावना आपणकर दिग आपणकर विश्वास से शक्ति जी असंभव को संभव करें बारंबार जितेबाला आप इंस्टाट अलाइनमेंट कहती से भीतर सबू नकारात्मक तरंग चली जाए आपण एपरी अवस्था पहुँचती जो डर न थाए शांति स्वास्थ्य प्रेम समृद्धि आड़ को आपण को आकर्षित करें यह कौन जादू नुहे यह विज्ञान जेपरी रेडियो ठीक फ्रिक्वेन्सी की धरी स्पष्ट संगीत शुणाई थाए सेपरी आपणकर मन इंस्टाट अलाइनमेंट फ्रिक्वेन्सी को धरी जीवन संगीत पुनर्बार शुणाई थाए मु चाहूँगी आपण आज सब परिस्थिति शब्द को आपणाई नियंतु जदि कौन जिनस नष्ट होती किंबा कथबार्ता भूल हो जापर इंस्टाट अलाइनमेंट डर आसूची इंस्टाट अलाइनमेंट जदि किसी सठिक दिग पाऊना कि ठीक डिसीजन नहीं पारना तेबे कहतु इंस्टाट अलाइनमेंट समय कठिन तेबे इंस्टाट अलाइनमेंट जदि हताश भाव आसूची इंस्टाट अलाइनमेंट क्रोध आसूची इंस्टाट अलाइनमेंट कारण एक सेकेंड रे ब्रह्मांड आपण को समर्थन देवा को प्रस्तुत हो उठे कारण से ही मुहूर्त में ब्रह्मांड सह आपणकर समानता आसीज आपणकर ऊर्जा शांति बदल जीवन को पुनर्बार आपण सपक्ष काम करने आरंभ करदेव मु बब प्रॉक्टर अटे मु चाहे आपण मन रखु जीवन बाहर परिस्थिति नुहे मनर भीतर अवस्था ही सृष्टि होता है जितेबाला आप ब्रह्मांड मध्य समांतराल भाव आसीज आपणकर कौन से अभाव रहा मन रखु आपण निज जीवन स्रष्टा आपण चिंता आपण भविष्य गढ़ी थाए आपणकर भाइब्रेशन ही आपण परिणाम तैयार करें निर्धारण करें इंस्टाट अलाइनमेंट से ही स्विच यह हूँ एभली एक स्विच जहाँ आपन को तुरंत से ही ऊर्जा सहित जोड़ी दे थाए जोठार चमत्कार साधारण कथा हुए तेणु बंधुमान जितेबाला जीवन आपको चैलेंज देछि केवल हसतु गभीर श्वास नियंतु हृदय को कहतु इंस्टाट अलाइनमेंट कारण से ही मुहूर्त ब्रह्मांड आपण पक्षरे सपक्षरे कार्य करिवो आपणकर ऊर्जा शांति परिणत हो जीवन पुनर्बार आपण पक्षरे काम करने को लगे बब प्रॉक्टर मु चाहूँगी आपण यह मन रखु आपण जीवन बाह्य परिस्थिति नुहे बर आपण भीतर अवस्था निर्णय हे एवं जितेबाला से अवस्था इंस्टाट अलाइनमेंट थाए सबकि आपण सपक्षरे घटवा आरंभ हुए असंभव किसी न थाए सबकि संभव हो जाए एवं जागृत हुआ से शब्द को आपण जीवन आपणतु या अनुभव करूँ देखते किपर संपूर्ण ब्रह्मांड आपणकर एक भावना सहित युक्त होती
କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବଳ ବଞ୍ଚନ୍ତି ନୁହେଁ ବରଂ ସୃଜନର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁଗଣ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାକାର କରୁ। ମୁଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।